Marka masiraka kurha kisa arut asep khanyani akiri peru suyura ukakip karaki ankaja surakarja kurha basiktasa wali soma arut ataparaktau. Esta es la segunda edición de Hiwasaraka y Ñojanchis. Para ello ya está con nosotros Iris Cárdenas. Buenas tardes. Hola Walter, buenas tardes amigos, bienvenidos sean todos. Ñañaturi kunarima ikamullay kichik. Liu tiksimuyun timpi Hawaii kamu kunatawangya napaini ikuta kaimanta pachachaya ikachimoiku. Kalpawan por ikusun paray. Claro que sí, Walter, adelante. Esto se llama Hiwasanaka. Marka masiraka wasitatsa arut asep khanyani kurha kisa sasira takpacha bonasilla chuimampiwa arut ataparakta chachileraka wacha awichitaraka tajiri pisa arut ataftau kabaja yatiaweja akabaraki ujirat kuyakaraka Walter Martos ministro ekirakara ekeña pawa arsurirakina urjabati difteria usoja akasu sarja toktou sasina ukatja aka uso ainast eñatakeja irnakata jiwas asinsa sarakiwa misa taipitja bakura koyanaka Alanja kallanta pewa akauso ainast eñatakeja. Ukatja, bakura kollaja wakichata jewa barkachiri dakaro ustata yapatakeja sasinsa kalaist dirakiwa. Yatiaura campi saranta sipkakillari. Mira, sum istane pata akiri yatiawi. Hicha sábado pakal kurunaka sarakeri akiri paksita ukakipkaraki. Domingo kim sakal kurunaka sarakeri akiri paksitja. Bakura koyawa walja koyaya utarakarwa akiri sui pacharwa ustata akarakiri. Hichuro, harukaja hicha. Asuwa urakaja yuripkeja ukakipkaraki. Usuri warmirakaru ukatsa wilama sina kampampirua ustapkarakiri. Akiri bakura koyaja difteria uso chato eñataki. Ainast eñatakiwa ustata akarakiri. Humacha. Kipka koyaya uta hakawitarakana utaseptaja hakakiwa akawakura koya ustesereja paragita. Inakiriwa han con kimpigiwa ustesi parakiata. Unata barkachir hilat kuyakaraka. Kipka bakura koyaja difteria usutja tunka marakwa hakakirektamj. Minsa ukata ipitja yatia siripjewa pescaniwa aka usumpe usuntataja pjersasina. Ukatja paniniwa hakaura kapja tukteja para kitaira. Hukampiat hatapjanyani. Sui pacar amtayanyan, ukam koyan utanakan wakichisip hanyapatak, aka usur katu hanyatak, una pachati mahake hakausun hamantanin uk katak koyahatanyatak. Sui pach koyan utanakaru iuharaki, kunihamati difteri ususti paniniru hiwai harakitaina, akir ususti peru suyuro patung maranakat kutaniraki. Hichakutinsti mawarmi sohtatung yatungkan marandirua, hiwai harakitaina, kaisa Cayetano Heredia, koyan utana. Usut warmis ya hausun hamarakitaina, ukat huparust difteri usukatuntau sintiu hanwalt erakitaina, ukat hichast ukatuket askiwiat hatasip karakir. Kumarain toke ministerio kataipitsti yatian harakiwa, hichasti bakunanya ukayantarakini San Martín de Porres ukachakana, kunhamati ukachakana warmik sarna harakitaina, ukamkik paraki kim sakalaktun kuwarang kahakena karust bakunarakiniwa, la Victoria ukachakana. Anchit kamasti peskahakenaka usuntatut haraki, paninisti hiwap harakiwa, mawarmi sohtatung liatungkan marani ukakik paraki peska marani, kim saniristi wila masinakapap harakiwa. Ukamanak uthadapat wakisirakir la Victoria ukachakan atak bakunanyatak. Kumarain toke ministerio kataipitsti haniraw yatkat karakiti kunihamat suka uso unstuha wasitamp ukatukita. Ukamas kananchan nirakiwa difteria usutaki bakunasti tungka maranakatekikiwa kisirsasina. Iuhap haraks na utakenir wakun tasip kanyansas, ukamhan koyan utanakar purinyatak, takeniru katokatasip kantah wakunanyatak, hisk awawanakar wakunatast, tungka maranakatekiki wakisirakitaina, ukat hichast, hilamaranibs tukast wasitamp wakunayasinya wakisirakir. Salud Pública ukataipita viceministro Luis Suárez kupasti kananchan nirakiwa, peru suyun sti wakunanakar difterio sutaki hutjaski usasina. Ukama uka ususti mahakit ukatuya siraksna, ukamas hani uka usun hamakaraksnasa, ukata Ministerio de Salud ukataipitsti yatien nirakiwa, pakalaktun ka porsyento ukawawanakakiwa kunatas keksasina, kunhamati coronavirus usua kipartayarakitaina. Hichaja Arequipa sulka suyo chegaro purt kapjayari. Anchit kabaja COVID-19 usum pikatunte yaseweja akiri sulka suyo cheganja, patakatja, tunkata, aina janwa hakat asharaki. Sasirwa, Percy Miranda.
Kauchapira kati COVID-19 usuta harka kasip kanya patakeha ukasul kasu jakanha irnaka preha hupara pawa ukamha yatian diraki. Agosto paksitwa nya hitek haraki. Sasinsa kanast dirakiwa. Akiri kujeriste hilha wain tawa kurakawa akiri uzumpeha katunta yasephe sasinsa kanast aniskakinawa. Tak nasul kasu jakaro hichaha purinta pajari. Akiri impeha kimsa hewa planta de oxígeno medicinal sata ukwa ustab haraki. Kipka Hipólito Unanue koyanya uta chetauhitara. Akiristi pusi pataka pescatunca metros cúbicos ukamwa sapuro halut rakiri. Kimsakan balones hanyu kamwa puhart erakireja pusi pacharaka chikataninwa sungwa puhart erakire. Akireja kipka akiri sulkasura pektawi pataipita uka kipkaraki Minsur koya irnakerina kampiwa mayas asisno para caja akha wasitata. Kimswa ust aparaki hanukaha akirin peja kimsa hiwa ukabwa ust aparaki. Murata barkachir hirat kuya karaka yatia una kampi saranta sip kakiyari. Denge osoja toktua ukata hakaka siyata keja Tingo María. Leoncio Prado provincia Chacarja walwa wakicha sip haraki kun hamasa yathata sip kakinyani. Akamir nakawinakan pitakap haragin dengue hansin tokinta yabatak akanyang kaurunakan. Tingo María Chacan Leoncio Prado provincia Huánuco Sulca Suyut Stima Kapan Sarteap Haragitaina. Ukachakan stik ayunak aktif Haragitain ay desayeptihan sartan yabatak. Ukat dengs ukachakan utkirinakas tikatup Haragitain. Kunyhap haraktan dengue ukau sustual hake na karu katuntarakeh akamarkan ukat kimsa urunakaw irnakap harak municipalidad Taipit ejército payapayanakam ukakik parak selva hach etakayong Taipit Kimsurunakan brigada na Castiniaki kimsa tungka tonelada anyunaks apayup haragitaina. Llantanakam botellanakam piukam kik paraki wayusinyanakam piukachakan sti aptabita karagitain. Kimsa urunakan aptap harak kimsa tung toneladas uiwanyanak utat kun hamati hicha hayu haksenis dengue usu wal akan tarakir ukam yat khatap harak ukamarkanakan pakalaktung kimsa kalkon usun tatanakaw harakir ukakik parak peskatung soktanis usun hama harakiu ukanakam peh patak kimsa tung pusin hakenakaw ukamarkan usun tatut harakir Umar kakawi Taipit irnakarinakas tiatiap haragitain anchit kamasti Huánuco Sulcasyun Leoncio Prado provinciat sti patak pakalkotung kimsa kalkoniu dengue subharagitain. Walter Martos, ministro Pecteri Murata Hilata Cuyacaraka, ejecutivo Ekinchawi Taipitja. Kunti, Kamachi Chiknukanya Uta Taipitja, Abuelo Abjeja, Mait Asipjesa, Ukaruja, Haisatawa Sasin Wasaraki, Ukakip Karakiwa, Lones Urutakiwa Martín Vizcarra Malcurua, Haust Eparaki Kamachi Chiknukanya Uta Taipiroja, Malcuro, Hiteke Panyapataki Aruski Panyapatakeja, Ukasa Haisatas Kaniwa, Sasinsa, Upaha, Arsunirakiwa. Akiri Wamaidiri Yatiaweja, Martín Benavides, Supasti, Kipka, Yatecawi, Yatichawi, ministro Irakiwa. Ya, Pusi Pataka, Pesca, Waranka, Yatichiragatakiwa, Hithat Yaweja, Aski Karaki. Hicha, Pasirwa, Ukaha Champata Karakina, Ukatsa Hutiraganja, Hukampi Hithat Yatakeja, Irnakatas Kaniwa, Amuit Ataskiwa, Sasinsa, Saraki Dawa. Ukakip Karakiwa, Hutiri Marana, Pawaranka Patunka Mayani Baranja, Kipka Yate Kerinaka, Yatinya Utaraka Paru, Kapanya Patakeja, Hicha Baratu Kuyawa, Wakistata Harakini, Kurhaman Hai Sapacha Kauhita Hakata Sheha, Ukamar Hamawa Kaha, Wakistata Rakini, Sasinsa Hupaha, Pokat Yadiraki-nawa. Yatia una campisana Tasip Kakiyani Murata Barkachir Hilat Cuyacaraka, Oficina de Control de la Magistratura, Okma Ukataipitua, y Cachacarua por Zapharagitaina. Cauchapi, Huchat Akeriragati, Corte Superior Sata Ucacha Caujitana, Irnakapjeja Jupana Carua y Atata Parakini. Akiri Huchat Akeriragasti, Haniwa Huchancha Katainati, Wahawitja. Ukakip Karakiwa, Akiri Huchat Akeriragaja, Tawakona, Manka Isip Unhasnua Ukhalura Patainaja, Sasinsa Saparagitainawa. Murata marka masinaka hichaha Brisaida Aruwanka Huparu Katukta Panyani Kusaya Tia Wimpi Hupah Purta Dirakin Hanichu Kamaki Kuyaka Brisaida Sumahai Upana.
Askinaki hilata Walter suma haipuki panamunat hilat kuyakanaka takpachak ajo tawakunaka quinto de secundaria tukuya sipksta wali suma muyumpi istanipki. Humanaka takiwa arumanti sohta uru lepak faksiwa ma atipsui beca mujeres en ciencia. Sutis atakallanta neja humanaka teja akchapiroja kailkanta sin munapsta beca ukanipstaja kailkanta sipma pronavecta y pinka sipki WhatsApp. Humanakaja Twitter, ukakipkaraki Instagram, ukanakansa, kailkant abhasmaja. Humanakaruja mankañatakisa, autusarañatakisa, yanakasa yatakañatakisa, ikiñatakisa, huk ambiwa yanaptsabhatama. Kun jamasa, pats akau utjarakija, maichipirija, ahliñataki ukchapiruja, wasitatsa humanakaruja ahliphatama ukamawa, pataka pescatunka bekanaka uthija. Mira, kailkant asimahuk ampis yatin anymunapsaja takt apma ukaspawa humankiwa hilata Walter. Paisuma kuya kabrisaida hichaja ankaja surakaro purt apanyadi. Coronavirus wasitatahan tuktumnya patakeja kun hamsa irnakasipke yathata panyali. Italia markanstia kanyang sin sartas kakipanstia tiap harakin mayampi utankawir mantasinya pataki. Kananjap harakin wa hichurut maratukiyat stikim surt ihuk harakin. Hukakamau kachakansti mantap harakin. Nairir ministro Giuseppe Conte kananj harakin wa kunatiu kachakansti tungkarumat pesqalu kamau pokap harakin amtanakampi. Italia markan kimsatun kalatungkan warang kaniu hiwarap haragitaina ukamkik parakiu pakalok patak pesqatunka warang kaniu akanyang skatup haragitain. Ukachakan amtanak stilup enokap haragitain han sinti akanyang kausustit okintanya pataki. Ukamakipan Vaticano chakan Museo Taipin, Villas Pontificias, ukamkik parakiu pachpamangkan. Kaukiriti Basílica San Pedro Taipit apnakatakarak, hupanakasti mapaksinakaw asht apharakin. Inglaterra markan yati apharakino hicha illa purutwa utankawirus ukachakan hamantap harakini. Nairir ministro Boris Johnson kananch karakino maratukuyan sti payurun utankawimpi tukuyasinya pataki. Ukatoketsti yakir ministro nakasti hitkatas kakispaus asinua amuyap harakins. Yakip alhanyo tanakasti ukachakan histantata karakiniu llaut atakarakiniu. Kaukanakanti mangkanak payap karak umayutanakampi ukamkik parakiu cafeterias ukataipitsti alhanyatak utanakarukiu portayap karakin. Dinamarca markantunka pesqani waranqa bisonis kiwañ amtap haragitaina. Kunatiu kachakansti aka COVID-19 ñan qawsuq sint maiht askakipan. Tunka payani haqinakaw katusipkakitains. Sapakutiu aka COVID-19 ñan qawsusti hichurunakaq maiht askakitain ukat peqinchawi taipin sukam ukachakansti amuynoqap haragitain. Amuyap haragitain ukamat bakunanakampi kustkañataki. Hiwa sanaka wakicha weja tukt ejehuichaja Iris Cárdenas Superwa suyanta para Quiñari yawa kutinta de paja. Retornamos. Nayaykuna turikuna kay piñam kachkani kakñamanta kutiramuniña kuskamanta runasimipi willakuykunata hatipaykunanchikpaq. Utqayllamaya qallariykusuña. Pero suyupa hanaykaq llaqtankunapim kayta riqsichimuchkanku. Lambayeque llaqtakunapim sacha-sachakuna ratarirparin. Chayna kaptinmi kimsa runakuna kirisqa hiparunku. Kimsa grados kallpawanraqmi tukuy ima kurkunku kañaparukun. Chay hinallataqmi nimuchkanku kay sasachakuykunam karun Ingipata distritupi. Emergenciantakamam kimsa kirisqakunata Lima llaqtaman kutirachimunku. Kimsa runakunam kunan pacha hampichikuchkanku Guillermo Almenara hampina wasipi cirugía plástica wasi ukupi. Ñawpaq pachataqa Almanzor Aguinaga Asenjo hampina wasipim hampichikuchkarqaku. Corrupción hatipaq policiakunam Arequipa llaqtakama astarqunkuña Ismael Ortiz runata Lima llaqtamanta astarunku. Kapaytam tumpachkanku crimen ruwaypi huñunakusqanmanta. Los elegantes de la municipalidad de Arequipa sutiwanmi huñunakuskaku. Kay martes punchaullam astarunku. Ismael Ortiz chayarun yuraq llaqtakama chunka tawayuq uras allpantakama illaykuspa.
Willakamusqankuman hinaqa manam imatapas rimarinchu policíakuna tapupaptin. Kay viernes punchawmi tantiamunqaku fiscalkuna preventivo harkayta mañakunqakuchu icha manachu. Iskay chunka iskayniyuq runakunam kay crimen huñunakuypi kachkarqaku. Cajamarca suyupiñataqmi policíakuna harkarunku huk runata paytam tumpachkanku warmi wañuchisqanmanta. Salud ministra, warmikuna amachaq ministra rimarimusqanman hinaqa Rosario Sacieta mañakuchkan wiñaypaq kay runata cárcel ukupi wichhanankupaq. Hawaykusu. Kay runam caserío Moraspampa Cajamarca llaqtapi pakakusqa. Kay runapam Francisco Carrión Sánchez Otin. Kay runam justiciamanta chinkasqa karqa. Chaymi kunan policía maskaspan tariru. Kay Francisco Carrión Sánchez runaqa tumpasqam kachka. Ñawpa kuyaqnintas machitewan wañurachinman kasqa. Esta persona ha sido Operativo policial nisqam karqa. Chaymi kay Cajabamba, Huamachuco, Trujillo llaqtapi maskamurqaniku. Chaymi kay Francisco Carrión runata hapiramuniku. Kay runaqa tumpasqam kachkan ñawpa kuyaqnin wañuchisqanmanta. Kay runaqa ayllunpa wasinpin pakarukusqa. Kay kamataqmi ronderokuna, serenazgo, kamachejuna chayaron hinaspanmi hapiram. Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta, paymi kay runa cárcelpi wiñaypaq wichqasqa kananpaq mañachka. En menos de 48 horas. Tawachunka pusaqniyo horakunallapi kay runata hark'arunku. Noqayku Corte Superior de Justicia Presidentawan cadena perpetua nisqata mañarikushayku. Wiñaypaq husk'asqa qapananpaq kinsa huchankuna. Chaypi kay millay ruwayta wawankunaq chunka huqniyuq hinallataq pusaq watallayuq ñawpaqinpi ruwarparin. Hatipay kasqanman hinamri marimunku. Kimsa chunka octubre killata, kay Francisco Carrión runaqa ñawpa kuyaqnin Juana Vázquezta machitewan majarusqa kay sector Pueblo Nuevo Cajabamba llaqtapi. Kay warmitaqa sinchikiri kaptinsi Cajamarca regional Hampina wasiman apasqaku. Chaysi sinchikiri kaspan lunes punchawta wañuku. Ñañaykuna, warmi masiykuna, allinta uyarikuychik. Kay viernes chaskachaw suqta punchawniyuq noviembre killamanta pacham ña qallaykunqakuña sutinkuta llallinakuypi qillqachinankupaq lliw Perú suyupi warmikunatam hayachichkanku beca mujeres en ciencia niskata haypanankupaq pachak pichqa chunkayuq becakunam kachkan warmikunapaq quinto grado pi yachaqkunapaq chaynapin kay becaman yaykuruspankuqa hatun yachay wasikunapi yachayninta aswanra junta pachimunqaku ciencia, tecnología, ingeniería hinallataq matemáticas yachaykunata ñawpa pachapija warmikunam pisi-pisilla karqaku ciencia ruwaykunapi kunan pachapaqmi sapa pachak warmikunamanta kimsa chunka tawayuq warmikunaña ciencia niskapi llamkachkanku kusapunim kay willakuykunaqa. Huk willakuykunapiñataqmi Educación Ministro Martín Benavides rimariramun hinaspa kayta riqsichimuchkan. Tawapachak pichqayuq waranja yachachikkunamanmi sueldunkuta yaparachinkuña. Kay killapim chaynata tantiarhamunkuña. Chay hinallataqmi hinalla tantiamunqaku hamuq killakunapipas aswanraq sueldokunata yapamunankupaqa. Kay diciembre killakamam huk musuq llamkayta kallpanchamuchkanku chaynapim tantiamunqaku hamuq watapi warmakuna yachay wasikunaman kutiykunankupaqña. Ichaqa sapa llaqtapi imayna kawsasqankuman hinam yachay wasimanja kutiyta atinqaku llaqtayuqkuna ari kutiykuchunku niptinkuqa kutiykunqakun. Chay hinallataqmi rimariramun pichqa hatun yachay wasikunamanta munachkanku ruwachiyta kaqllamanta ichaqa Educación Ministerio mana allintachu hawachkan kay tantiaykunataqa. Arequipa suyupiñataqmi chunka pichqayuq waranja yachaq warmakuna runa simita aswanraq yachapachkanku. Kay suyupin chaynata tantiarhamunku umalliqkuna. Castilla simitaqa aswanmi hipancharunku. Kunanja ñawparichichkanku runa simitaña. Kimsa pachak chunka kimsayuq yachay wasikunapi intercultural bilingüe yachay wasikunapi kayta ruwachimuchkanku. La Unión Condesuyos Castilla Cailloma hinallataq La Joya Ujelpipas chaynata Arequipa Sur Ujelpipas chaynata llamkaykamuchkanku Educación Ministerium kay llamkaykunawan maskachkan runasimi ama hullunanpaq. Kunanñataqya chayaykusun apurimak suyukama
Trabajo Ministrupas chay llaqtakamam chayaykun Javier Palacios, hinaspa riqsirachimun musuq wasitanpa harirachinku Superintendencia Nacional de Fiscalización sutiyuqta, uchuy sutinqa Sunafil sutiwanmi riqsisqa kachkan. Chaypim yanapamunqaku llamkapakuqkuna sasachakuykuna kaptin. Hawaykus. Apurimajpi, ministro de Trabajo Javier Palacios Gallegos Kicharin, Mozoc, sede de Intendencia Regional Apurimaj, Sunafil Nisqamanta. Llank'aymanta kamachiknin, kay oficinawanqa yaqañas tukuy Perú suyunchista junt'achishanku, iskay regionkunallañas qhipashanku mana Sunafil oficinayuq. Willakamun kay Mozoc oficinaqa servicios especializados nisqapis yanapakunqa, ima sasachakuy kaqtinpas yanapakunqan. Y ahora estamos en capacidad. Kunan mi kay Sunafil pa anchapas yachaynin wancha experiencia nisqanwan yapallan llamkaqkunata yanapanakanqa ima hayka willakuypipas. Raimipi, placa recordatoria nisqata rikuchinankupa, hinallata, sintata kuchunankupa, gobernador regional Baltasar Lantarón, hinallata, congresista Kuna, Omar Merino, Lenin Checo, chaymantapas, Sunafilpi Kamachi, Juan Carlos Requejo, chaykamachayanku. Abancaymanta Umalle, Guido Chawailla, Paeqa, Llank'anamanta Ministruta Saminchan, huésped ilustre Hinata Chasquirun. Trabaja Perú Sutiyuq programa mantaqa, ministro de Trabajo nin Apurimajpis pachaq iskaychunka llank'anakuna ruwakushan. Chaywan qanchiswaranqa pisqapachaq runakunapaq llank'anatas kicharishanku, aswan waqcha runakunata yanapanankupaq. Huñunasqa ministrukuna rimarisqanpa hipallantam rimariramun ministrukunapa umalliqnin. Rimarimusqanman hinaqa mana punis gobiernoqa uyakunqachu liputi haytaypi huñunakuqkunataqa, puklay hawaqkunataqa. Chaynatam mañakamurqa ñawpaq punchawkunallapi Federación Peruana de Fútbol nisqa. Chay hinallataqmi riqsirachimun kay wata tukuypi raymikunatapas aswanraqmi hatipachinqaku, hatun rantipakuna wasikunatam hatipachinqaku, llaqta umalliqkuna, alcaldekuna, militarkunapas tinkunakamunqakum, aswanraq cementeriokunamanpas runakuna ama juntapachkanankupaq. Huk willakuykunawanñataqmi taytacha luren santuario nisqata kicharachinkuña, chayman chayaykunankupaq lliw iñiqkuna. Willakamusqankuman hinaqa pachak hanchisniyuq runakunallam chayaykunqaku, chay hinallataqmi bankakunatapas señas charachinkuña, runakuna rakinasqa kanankupaq. Pusaq killam wichqasqa kachkarqa, aswanmi kunan punchaw qallariynin kaq misata ruwarachimunkuña kay iglesia nisqapi. Chaymantam rimariykamun taytakura Francisco Chacón, hinaspam iñiqkunata qallarikun kayna huñunakuypi ama juntapachkanankupaq, aswanmi rakinasqa kananku runakunamanta chaynapi COVID chunkayskuniyuqmanta ama chakunankupaq. Ñañaykuna turiykuna kaytaqa allinta uyariykusun. Vacunakunatam kallpanchamuchkanku difteria sutiyuq unquymanta amachakunankupaq. Kay vacunakunam runakunataqa amachan chunka watalla. Salud Ministeriomantam riqsirachimunkuña pichqa runakunas unquchkankuman kay unquywanja. Iskayñataqmi wañuykama chayarunkuña. Hawaykus. Alerta epidemiológica nacional nisqatam resqirichina kanqa. Llapan Perú suyupi hampina wasikuna hipichasqa ñakanankupaq. Runakunachu astawan unquywan hinaptin paykuna hampinanpaq. Alerta epidemiológica nacional nisqantam riqsirichimun. Kay llaqtanchispim iskay runaña difteria unquywan wañurparin chayrayku. Kay unquyqa iskay chunka watamantañataqsi rikuriramun. Suqta chunka isqun watayuq payacham Cayetano Heredia hampina wasipi kay unquywan wañukun. La paciente, la señora, tenía... Kay payacha unquywanmi astawan kasqa hinaptin kay difteria unquy hapirutin astawan sasacharon. Kunan hatipanataqmi astawan kanja kay unquymanta harkakunapaq amachakunapaq. Ministerio Salud ukumantataqmi rimarimunku. San Martín distrito llaqtapis vacunayta qallarimunqaku. Kay llaqtapis pusaq chunka waranja runakunata vacunamunqaku. Kay unquywanmi kunankama pichqa runaña. Huk payacham wañu, chaynallamantaq warmacha. Chaynallataq kay warmachapa ayllunkunapas kay unquywanñas kachkanku. Nos obliga a tomar... Astawan harkakunapaq ña Victoria llaqtarunakunata vacunamunaña kanja kay unquymanta. Ministerio de Saludmi astawan qatipachkanku. Chaynallataq huk runachu kay difteria unquymanta vacunachikun chunka batallas harkasunki.
Les recomendamos que se vacunen. Llaqtarunata nichun astan warmakunata vacunachishunku. Chaynallatak unquymanta vacunachikusqam chunka llaqarqaku. Chaymi yapamanta vacunachikuna. Viceministro de Salud Pública Luis Suárez payqari marimuntaqmi. Difteria unquypaq vacuna kachkansi. Chaymi Ministerio de Salud ukumanta rimarimun. Kay coronavirus unquy kasqanraykus sapa pachak warmamanta hanchishunka warmachakunalla vacunasqa kachkan. Instituto Nacional Materno Perinatal Wasimanta Pacham Riksirachimunku huk warmi difteria unquywan wañusqan raykum vacunakunata aswanraq kallpanchamunqaku. Kay sábado hinallataq domingo punchawkunam llaqtayuqkuna chayaykunkuman ichpaka hampina wasiman unquymanta amachakunankupaq. Chaynapi vacunakunatapas kallpanchanqaku aswanmi umalliqkuna qayarikamuchkanku ichpaka hampina wasiman chayaykunankupaq. Chaynapi coronavirusmantapas amachakunankupaq. Iquitos suyupiñataqmi ñañaykuna turiykuna manchapa willakuy kachkan. Huk warmachatam tawa watallampiraq warmata tarirunku cadenawan watuchasqata. Wasimasiyuqkunam tumpachkanku mamansi aswan kay warmataqa watapanman kallikunaman ama lluqsinanpaq. Comisaría Kamañam chayarachinku. Hawaykus. Punchana distrito Iquitos llaqtapi llaki. Kay comunidad barrio Floridopim huk warmachata wasiukupi kunkamanta cadenawan watarusqaku. Chaymi sirinasukuna kay wawata yanaparamunku. Warmachaqa wasiukumantas waqamusqa. Chaysi vecino llaqtarunakuna musyarusqa. Hinaspankus kamachiq autoridadkunata hayarusqaku. Kunanmi hatipachkanku. Imaynanpim kay warmi wawanta kunkamanta watan. Iskay chunka kimsa watayuqmi kasqa kay warmi. Kunantaqmi comisariaman aparunku. Kaypim hatipachkanku. Warman watasqanmanta. Kay warmachatas kunan examen médico nisqanta ruwanqaku. Allinchu kachkan icha manachu chayta yachanankupa. Ñañaykuna turiykuna kay Kamayam chayaykamuyku llaqta simipi willakuykunawan paqarin Kamaña. Hakisin kam hilat kullakana.